Ich kann mal die Zeit noch kurz nutzen, eine Meldung Ihnen auch weiterzugeben. Die Bundesregierung wird den geplanten Auftritt des türkischen Präsidenten Erdogan in Deutschland verbieten. Das hat Bundesaußenminister Gabriel, der sich zurzeit in Moskau aufhält, vor wenigen Minuten bekannt gegeben. Aber jetzt geht's live los. Die Zeit ist schon fortgeschritten. Ich freue mich, dass wir Ihnen heute von unserem Gespräch berichten können im Vorfeld des G20-Gipfels in Hamburg. Und ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei meinen Kollegen aus Europa, die teilgenommen haben und heute hier nach Berlin gegangen sind, um eine gemeinsame Vorbereitung dieses G20-Gipfels zu ermöglichen. Ich möchte Theresa May hier in unserer Runde entschuldigen, weil sie wegen der Abstimmung zur Queen's Speech heute im Parlament gebraucht wird. Aber sie hat genauso teilgenommen wie wir alle. Neben den permanenten Teilnehmern an G20 aus der Europäischen Union hat Deutschland 2 Gastländer eingeladen, mit teilzunehmen, die Niederlande und Norwegen. Deshalb begrüße ich ganz herzlich Erna Solberg und Mark Rutte unter uns, genauso wie die anderen Kollegen. Wir wollen als europäische Teilnehmer auf dem G20-Gipfel gemeinsam einen Beitrag dazu leisten, dass wir ein entschlossenes Handeln für die Sorgen, für die Aufgaben der Welt von G20 aus aussenden. Wir wissen, dass G20 entstanden ist in einer schwierigen Situation der Weltwirtschaft. Und diese schwierige Situation der internationalen Finanzkrise hat dazu geführt, dass G20 auf der Ebene der Staats- und Regierungschefs tagen. Und wir konnten durch gemeinsames Handeln diese Krise auch abmildern. Wir konnten Regeln schaffen für Finanzmärkte. Und auch das wird diesmal ein wichtiges Thema sein, natürlich genauso wie die Frage nach inklusivem Wachstum weltweit, weil das für unser aller Wohl zu Hause ist, vor allen Dingen auch für die Menschen, die auf Beschäftigung warten, auf gute Arbeit. Und das soll natürlich das Hauptziel sein. Wir sind der Meinung, dass dazu inklusives Wachstum notwendig ist und wir uns deshalb nicht nur mit uns selbst beschäftigen können, sondern auch auf multilaterale Abkommen, multilaterale Regeln setzen müssen. Wir haben heute darüber gesprochen, dass wir alle zum Pariser Abkommen stehen, was die Bekämpfung des Klimawandels anbelangt. Und dies ist natürlich auch gerade eine ganz wichtige Botschaft an die Entwicklungsländer. Wir bedauern, ich sage das für Deutschland jedenfalls natürlich, dass die Vereinigten Staaten von Amerika aus dem Abkommen ausgetreten sind. Aber wir werden über diese Fragen des Klimawandels natürlich in Hamburg auch sprechen. Ein zweiter großes Thema, das wir heute auch diskutiert haben, ist das Thema des Handels. Handel regelbasiert, multilateral, fair, reziprok und Kampf gegen Protektionismus und Abschottung. Wir haben uns sehr lange beschäftigt mit einer der größten Herausforderungen, denen wir gegenüberstehen, alle G20-Teilnehmer und Länder darüber hinaus. Das ist der internationale Terrorismus und der Kampf gegen diesen Terrorismus. Und ich hoffe, dass dies eine sehr gute Diskussion unter den G20-Ländern werden wird. Und wir werden natürlich auch andere Schwerpunkte haben. Für Deutschland möchte ich noch mal an die Partnerschaft mit Afrika erinnern. Afrika ist unser Nachbarkontinent. Wir wissen, wie wir auch gerade durch die Herausforderungen der Migration miteinander verbunden sind. Und deshalb sollte von einem Tagungsort für G20, der in Europa liegt, auch die Botschaft ausgehen, dass wir gerade im Blick auf Afrika uns bemühen, die Probleme zu lösen, Entwicklung zu ermöglichen. Und ein Thema, das wir sehr intensiv in der deutschen Präsidentschaft jetzt auf die Tagesordnung gesetzt haben, wo ich mich auch für die Unterstützung bedanke, ist die internationale gemeinsame Gesundheitspolitik, Kampf gegen Pandemien. Und ein weiterer wichtiger Schwerpunkt auch die Rolle der Frauen bei der Entwicklung weltweit, die verbessert werden muss, sowohl was die Unternehmerschaft anbelangt, sowohl was die Bildungsmöglichkeiten anbelangt und die Erwerbstätigkeit. Alles in allem möchte ich mich für die Diskussion bedanken. Wir haben noch sehr viel Arbeit vor uns und werden hier auch versuchen, gemeinsam zu agieren. Merci beaucoup, Angela. Je ne vais pas répéter ce qui vient d'être dit, qui était extrêmement complet. Je voulais d'abord remercier la chancelière Angela Merkel pour d'abord son accueil aujourd'hui
et tout le travail qui a été fait en amont du G20. Je sais combien c'est un travail lourd et exigeant et particulièrement nécessaire dans la période que nous vivons. Parce que ce G20, et cela vient d'être parfaitement résumé, aura abordé les grands défis contemporains qui sont les nôtres, c'est-à-dire tous les grands dérèglements de notre planète. Et il était particulièrement utile aujourd'hui que nous puissions nous réunir sous ce format en tant qu'Européens, parce que je crois que nous vivons, et nous vivrons début juillet lors de ce G20 sous présidence allemande, un moment inédit depuis de nombreuses années. Les risques internationaux ont rarement été aussi critiques, alors que les États-Unis ont annoncé vouloir se retirer de l'accord de Paris, alors que nous vivons le défi des migrations, alors que la lutte contre le terrorisme est un défi qui touche toutes nos sociétés et où le commerce est remis en cause par plusieurs puissances, nous devons aujourd'hui défendre ces biens communs qui sont les nôtres. Et l'Europe est à la fois très attendue et très cohérente. Et c'est pour moi le fruit de la discussion que nous venons d'avoir. Sur le climat, nous réaffirmerons clairement notre engagement très fort pour les accords de Paris et notre volonté de l'avant, avec, pour moi, l'espoir en tout cas que les uns et les autres soient ramenés à la raison et puissent nous suivre. En matière de lutte contre le terrorisme, au-delà de tout ce qui a été dit par Angela, je pense qu'il y a un point qui est très important, c'est la lutte contre le financement du terrorisme. Et le G20 est la bonne enceinte pour prendre des engagements très fermes en la matière et accroître les contrôles sur ce sujet. Et le troisième point sur lequel je voulais insister, c'est évidemment le commerce international, où je crois aujourd'hui l'Europe est le seul espace à vraiment défendre la vision d'un libre-échange juste, du multilatéralisme, à la fois contre tout protectionnisme et contre toute pratique de dumping ou de non-respect des règles du commerce international. Et donc cette vision européenne que nous avons partagée aujourd'hui, elle est forte, elle est attendue, et elle est aussi le socle de ce partenariat avec l'Afrique qui est pour nous très important parce que nous avons destin lié avec l'Afrique aujourd'hui, et sur chacun de ces sujets, au fond, nous avons les mêmes problèmes à combattre. Paolo? Grazie, ringrazio la cancelliera Merkel per questa occasione, grazie Angela, l'occasione di mettere a fuoco le nostre posizioni comuni che sono su molti punti consolidate in vista del G20. Sarà un G20 di particolare importanza in un momento di transizione e in un momento in cui il ruolo dell'Europa in questa transizione globale può essere particolarmente rilevante e delicato. Lo abbiamo visto anche a Taormina e credo che ci siano diversi punti di continuità tra l'impegno che i Paesi europei hanno avuto al G7 e quello che in formato diverso avremo al G20. Lo avremo sui temi del terrorismo, sui temi del cambiamento climatico, sulle questioni del commercio internazionale che saranno fondamentali in questo contesto, anche con il quadro nuovo che si va delineando a livello internazionale. Lo avremo sulle questioni migratorie. Io ho utilizzato anche questa occasione per rappresentare ai colleghi europei la estrema preoccupazione per il rischio dell'accentuarsi dei flussi migratori negli ultimi giorni, in particolare nel nostro Paese, un Paese che non si è mai sottratto ai propri impegni per quanto riguarda il soccorso in mare, l'accoglienza umanitaria e che non intende sottrarsi a questi impegni in futuro, ma chiede di discutere del ruolo delle organizzazioni non governative, della missione di Frontex, delle risorse a disposizione per lavorare in Libia e negli altri paesi africani, della possibilità di allargare i nostri programmi di relocation. Ringrazio tutti i colleghi leader europei per la solidarietà e la comprensione di queste difficoltà che dobbiamo affrontare in comune e rispetto alle quali dalla Commissione europea è venuto sempre, di nuovo questa mattina,
una conferma di un impegno notevole. Questa disponibilità che è emersa nella riunione di oggi avrà un primo sbocco concreto, me lo auguro, mercoledì prossimo nella riunione dei nostri ministri degli interni a Tallinn. Grazie. Dankeschön, Donat. Danke. Let me just share one political reflection. The fact that we are meeting here today is the best example that Europe is taking more responsibility at the international level in these turbulent times. When talking about the biggest global challenges, Europe becomes a reference point for all those who value liberal democracy and human rights, free and fair trade, the fight against climate change, poverty and violence. We are determined to protect and even strengthen the rules-based international order. This is why we will speak with one voice at the G20 summit next week. And when it comes to migration, just one remark. There is already a very ambitious and responsible language proposed by Chancellor Merkel. My suggestion is that maybe we could also add a very concrete reference to the fight against smugglers. We could appeal to the other G20 members to consider, for example, UN sanctions against the smugglers. In order to put smugglers on the UN list, we need the UN Security Council members to agree. The G20 format seems to be a good forum to bring it to the table. Thank you. Dankeschön, Jean-Claude. Ja, vielen Dank, Angela. Wir hatten heute Morgen eine gute Debatte. Dann auch einige von uns zu spät kamen, weil wir in den Berliner Regen geraten waren. Wir haben uns sehr intensiv über Handelsfragen unterhalten. Das ist wichtig für G20. Ich habe berichtet, wie weit wir in den Verhandlungen mit Japan Was die Kommission anbelangt, so möchte ich sagen, dass wir schon lange der Meinung sind, dass wir Italien und Griechenland nicht pour appuyer les efforts héroïques, dois-je dire, de l'Italie pour faire face à ce problème. L'Italie ne sera pas seule. Mariano. Buenos días a todos. Muchas gracias, Ángela. Quisiera comenzar esta intervención dando las gracias a la señora Merkel por habernos convocado. Como saben, hemos estado preparando la cumbre de líderes del G20 que tendrá lugar en Hamburgo la semana próxima. España apoya la agenda que ha presentado Alemania y quería, dentro de esa agenda, hacer referencia a 5 temas que también hemos tratado hoy aquí y que a mí me parecen importantes. Es una muy breve referencia a cada uno de los 5. En primer lugar, el crecimiento económico y la creación de empleo deben seguir siendo los grandes objetivos en Europa y desde luego lo son en España. España está creciendo por encima del 3% los últimos 3 años y creando 500.000 puestos de trabajo cada año. El objetivo es continuar en ese mismo ritmo durante los próximos
3 años. Hoy ha habido datos positivos de inflación y de crecimiento que hemos conocido vía el Banco de España. Todo esto ha sido posible por las reformas y también la recuperación ha sido posible por el sector exterior. Por eso, nosotros apoyamos la libertad de comercio, nosotros queremos que haya claridad contra el proteccionismo, apoyamos también el multilateralismo y pedimos que las reglas de juego sean iguales para todos y se respeten. Quiero referirme, en tercer lugar, al tema del cambio climático, donde creo que debemos dar un mensaje claro y contundente de apoyo a las decisiones y a los acuerdos que se adoptaron en su día en la Cumbre de París. En cuarto lugar, quiero hacer una referencia al terrorismo. Es uno de los problemas que con razón más preocupan al conjunto de los europeos y creo que hay que trabajar en 3 direcciones. Primero, mejorando la cooperación internacional, que se está haciendo y eso es muy positivo. En segundo lugar, luchando con contundencia en Internet y, en tercer lugar, luchando contra la financiación del terrorismo y contra el blanqueo de capitales. Por último, me gustaría también, en el último Consejo Europeo, así se recogieron las conclusiones, resaltar el papel muy importante que pueden hacer las víctimas del terrorismo en la lucha contra el mismo. Por último, un breve comentario en materia de inmigración. Nuestra posición es conocida. Creemos que la batalla hay que darla siempre en origen. Creemos que hay que ayudar a los países para que mejoren su desarrollo y que hay que ser contundente en la lucha contra las mafias. Entendemos lo que está pasando en Italia, nos solidarizamos con su gobierno y con el pueblo italiano y, desde luego, prestaremos toda nuestra ayuda para evitar las situaciones dramáticas y de otro tipo que allí se están viviendo. Dankeschön. Erma? Thank you very much. Norway is invited as a guest country to the G20 by the German presidency. We have so far done our utmost to support a very ambitious program of the presidency. And I'm very pleased to see that Germany highlights the 2030 Agenda for Sustainable Development and the Paris Agreement as the key international frameworks of reference for the work of the G20. I fully agree with this perspective, also as a co-chair of the UN Advocacy Group for the 2030 Agenda. As we are approaching the summit in Hamburg, I believe a clear European footprint on the outcome. Today's meetings have demonstrated that we are sharing a common view on the fundamentals, the basic values on human rights, the rule of law, the need for broad multilateral solutions to solve global problems. Noting agreements on most of today's topics, they range from climate through trade, terrorism, and I'm optimistic on the possibilities that European countries helping the German presidency finding good G20 compromises in Hamburg. And when you look at these issues, I believe we live in a time where there is need for more global leadership, not less global leadership. For Norway, as a small country with a very open economy, we hold strong views on the importance of trade as a vehicle for economic growth. Globalization has produced huge benefits for millions and billions of people. Still, we need to address the inequalities that follow from globalization. And G20 can be a forceful advocate to make this happen. And obviously, on climate change, there are challenges, but I believe that the G20 primarily should focus on the solidifying the need to take collective action. So I hope this will be demonstrated when we meet in Hamburg next week. And I also hope that G20 will be supportive of the global agenda on health, education, women issues. These are issues where Norway has invested considerable resources, financially and politically, the last years. And I hope we will see that the G20 is following up the German agenda. Thank you very much. Well, thank you, and I'm very pleased for the invitation to attend the G20 summit. We support the wide-ranging and ambitious agenda for the German G20 presidency. It focuses on global issues that call for a concerted approach, like growing the world economy,
sustainable development, energy and climate. And as one of the world's most open economies, it's particularly important to the Netherlands to be able to have a say on these issues. And I'd like to briefly mention one, international trade. Something that is crucial not only to the Netherlands as an export country, but I believe to all countries in the world. Because trade creates jobs and growth. It's the key to more development and growth in the long term. And that is why we need to remove as many barriers to free trade as possible. But at the same time, we need to acknowledge that free trade doesn't benefit everyone at the moment. Recent years have shown that some groups profit more than others, some countries profit more than others from the fruits of globalization. At the same time, it is essential that we continue to work together through existing institutions like the WTO. The principle of a rules-based system of international cooperation has benefited us greatly, and it is the only way to continue to achieve progress across the board. So we must strive to establish a system of international trade, the fruits of which are enjoyed by all. I look forward to discussing this and all the other issues further on the 7th and 8th of July in Hamburg. Andreas Rinke von Reuters. Ich habe eine Frage, die sich sowohl an die Kanzlerin, den französischen Präsidenten und den italienischen Ministerpräsidenten richtet. Sie haben über das Klimathema gesprochen und ich hätte ganz gerne gewusst, was Ihre Haltung sein wird, wenn Sie mit Herrn Trump nicht zu einer Einigung kommen. Wird es dann eine separate Erklärung geben, in dem das Bekenntnis zum Pariser Klimaabkommen nochmal unterstrichen wird, eine 19:1 innerhalb, also wie bei G7, innerhalb der offiziellen Gipfelerklärung? Und Frau Bundeskanzlerin, ganz kurz, warum ist eigentlich kein osteuropäisches Land eingeladen? Es unterstreicht doch etwas den Eindruck der Trennung zwischen Westeuropa, hier vertreten, und Osteuropa, was dann nächste Woche von Herrn Trump besucht wird. Also wir haben ja eine sehr intensive Zusammenarbeit mit unseren osteuropäischen Partnern. Gerade letzte Woche haben wir uns wieder im Europäischen Rat getroffen. Die Teilnahme jetzt hier hat sehr viel mit auch der gemeinsamen Agenda, an der wir schon zum Teil jahrelang arbeiten, zu tun. Bei Norwegen haben wir sehr intensiv das gesamte Thema globale Gesundheitsfragen bearbeitet. Mit den Niederlanden sind wir in sehr intensiven Gespräch, sowohl was Digitalisierung, aber auch Handelsfragen anbelangt. Und danach haben wir das ausgesucht, unsere Partnerländer. Aber das ist nun wirklich keine Entscheidung gegen jemanden. Mir wären noch viele, viele andere Partnerländer eingefallen. Zweitens, wir arbeiten darauf hin, dass wir auf der einen Seite unsere Position sagen, wir stehen zu Paris. Aber wir arbeiten auch darauf hin, dass wir gemeinsame Lösungen finden. Und deshalb möchte ich mich heute nicht an Spekulationen beteiligen, was ist wenn, sondern wir wollen gemeinsam, das ist die Botschaft, Lösungswege finden, auch wenn wir wissen, dass es in einigen Fragen, zum Beispiel der Frage des Klimas, nicht ganz einfach ist. Aber das war die Diktion oder das war der Geist, in dem wir heute diese Diskussion geführt haben. Oui. Sur le climat et la relation avec les États-Unis, je n'ai pas grand-chose à ajouter. Il a totalement raison. Il est inutile d'isoler un État. Les États-Unis, le président Trump s'est exprimé clairement. Je crois que nous l'avons les uns et les autres rappelé immédiatement. Nous ne partageons pas sa vision des choses sur ce sujet. Néanmoins, il est toujours préférable de faire des déclarations communes et de laisser l'opportunité à un pays autour de la table de s'inscrire dans le moyen terme, et donc ça dépend des discussions, du chairmanship, comme on dit en bon français, de la chancelière, et nous ferons tout pour l'aider en ce sens, et je pense que c'est très important, et le choix que vient de faire Angela est le bon, et nous le soutenons pleinement. Anche noi è una partita molto importante dal punto di vista diplomatico. Penso che siamo in buone mani e quindi sosterremo gli sforzi senza delegare tutto alla Germania, perché ognuno di noi farà la propria parte, ma sosterremo questo sforzo diplomatico. E a Taormina abbiamo trovato una formula
ma le condizioni non sono mai uguali. A Taormina gli Stati Uniti erano ancora in un processo di revisione delle proprie decisioni, adesso siamo dopo la decisione già presa, però sono convinto che si possa trovare una formula per confermare gli accordi di Parigi senza arrivare a delle distinzioni troppo pesanti al G20. Bonjour, Nicolas Barotte, Le Figaro. Madame la chancelière, fin mai, vous avez dit que le temps de la confiance était quasiment révolu avec les Américains. Monsieur le Président, vous invitez Donald Trump pour le 14 juillet. Est-ce que vous pouvez l'un et l'autre définir la nouvelle relation que vous et les Européens souhaitez nouer avec les États-Unis? Et Monsieur le Président, aujourd'hui vous avez dévoilé votre photo officielle, le drapeau européen y occupe une belle place. Quel message voulez-vous adresser? Also ich will nur auf meine verschiedenen Zitate verweisen. Es gibt Differenzen in verschiedenen Fragen und es gibt auf der anderen Seite Gemeinsamkeiten. Wir werden Themen haben, in denen wir sehr, sehr gemeinsam arbeiten können, wie zum Beispiel der gemeinsame Kampf gegen den Terrorismus, das Engagement für Frauen, die Fragen der Gesundheit. Da bin ich sehr optimistisch und durch den Austritt der Vereinigten Staaten von Amerika aus dem Pariser Abkommen gibt es natürlich auch Felder, in denen es Differenzen gibt. Aber die Vereinigten Staaten von Amerika sind ein wichtiger Teil der G20 und deshalb werden wir alles daran setzen, auch gemeinsam zu arbeiten und gleichzeitig Differenzen nicht zuzuschütten. Non, en effet, je pense que la relation avec les États-Unis d'Amérique, c'est une relation de long terme, c'est une relation profonde dans de nombreux domaines, qui aujourd'hui, sur certains sujets, fait que malgré tout, nous pouvons partager des désaccords. Sur le climat, on vient de le rappeler, avec un choix que nous avons fait collectivement, qui est d'essayer au maximum de réussir à se fédérer autour d'une déclaration commune, ou sur les déclarations qui peuvent parfois être faites sur le commerce. Néanmoins, nous partageons beaucoup avec les États-Unis. Nous partageons beaucoup dans la lutte contre le terrorisme, dans les régulations internationales, sur de nombreux théâtres d'opérations, que ce soit en Afrique, au Proche et Moyen-Orient. Nous travaillons avec les États-Unis. Nous avons besoin d'eux sur le plan militaire comme des coopérations en matière de sécurité. Le sens de l'invitation que j'ai faite à Donald Trump pour le 14 juillet s'inscrit exactement dans cette philosophie. C'est-à-dire que je considère qu'il faut continuer un dialogue intense avec les États-Unis compte tenu de ces liens, à la fois historiques et présents. Et ce 14 juillet sera aussi l'occasion de fêter les 100 ans de l'intervention américaine lors du premier conflit mondial. De nombreuses troupes américaines vont défiler et sont d'ores et déjà invitées depuis plusieurs mois. Il était donc tout à fait légitime que le président des États-Unis d'Amérique soit invité et je me félicite qu'il ait accepté cette invitation. C'est aussi une façon de réancrer la relation dans sa profondeur historique et le partage profond des intérêts qui est le nôtre. Et je pense que c'est très important parfois de savoir partager des désaccords, de ne rien céder quand on pense qu'on défend une position juste, qui est notre cas collectivement sur le climat, mais de ne pas pour autant rompre les discussions et arrêter des relations fortes, intenses et indispensables à certains équilibres mondiaux. Enfin, pour ce qui est de la photo officielle, je vous confirme que le drapeau européen y figure à côté du drapeau français. Ça a été le sens de la campagne que j'ai portée dans notre pays. C'est le sens de mon engagement. Je pense que la France ne peut pas réussir sans une Europe forte et que l'Europe ne peut pas avancer s'il n'y a pas une France forte et responsable qui puisse travailler avec ses partenaires. Et donc c'est aussi cela ce que cette photo dit, c'est que nous avons destin lié. Sky Italia, buongiorno. Sulla crisi dei migranti volevo capire, l'Italia sta valutando norme e regole nuove per l'approdo ai porti italiani, volevo capire se ne è discusso, volevo capire se al di là dell'impegno e della solidarietà che abbiamo visto manifestare al nostro Paese in più occasioni c'è un piano concreto di provvedimenti su cui si sta lavorando per risolvere l'emergenza e se questo piano può avere un carattere vincolante, visto e considerato che molti degli accordi sui ricollocamenti non sono stati o sono stati rispettati in parte da alcuni Paesi
paesi senza di fatto conseguenze. Tra l'altro ricordo le parole del presidente francese Macron esattamente 7 giorni dopo il suo insediamento sugli scalini dell'Eliseo, dicendo che l'Italia non può e non deve essere lasciata sola. L'atteggiamento che il governo francese sta tenendo sul confine tra Italia e Francia a Ventimiglia sembra essere particolarmente distante da quelle parole. Vorrei capire se sono subentrate valutazioni nuove o come spiega quella che se no potrebbe apparire rispetto a quelle parole come una profonda e grave probabilmente incoerenza. Grazie. Certamente abbiamo avuto in seguito a una mia breve illustrazione, un primo scambio di opinioni. Altrettanto certamente non è la prima volta che in sedi europee si discute del tema migratorio. L'abbiamo discusso l'ultima volta una settimana fa al Consiglio europeo a Bruxelles. Quindi credo che sia importante distinguere tra la nostra strategia, che penso sia ben definita, è una strategia che muove dall'Africa, dai paesi più esposti come paesi di origine dei flussi, che si concentra in Libia, che sta dando dei primi frutti anche con il sostegno che stiamo dando alla Guardia Costiera libica, ai campi di rifugiati presidiati dalle Nazioni Unite in Libia, e che deve essere sempre più efficace anche nel contrasto ai trafficanti che attraversano il mare. Abbiamo, credo, una strategia, la stiamo perseguendo. Ciò nonostante siamo di fronte, e questa è l'emergenza di questi giorni che ho rappresentato ai colleghi, a dei numeri crescenti che alla lunga potrebbero mettere a dura prova il nostro sistema di accoglienza. In un certo senso abbiamo internazionalizzato le operazioni di search and rescue, mentre l'accoglienza rimane accoglienza in un paese solo. E questo contrasto è un contrasto che mette il nostro paese sotto pressione. Ciò nonostante noi abbiamo un atteggiamento umanitario di rispetto delle leggi e lo confermeremo. Abbiamo messo sul tavolo alcuni temi sul ruolo delle organizzazioni non governative, sulla funzione di Frontex, sugli accordi di ricollocazione. Su questo penso che il primo appuntamento importante sarà l'incontro dei nostri ministri degli interni la prossima settimana. Il messaggio non è un messaggio di un paese, l'Italia, né che viola le regole né che vuole rinunciare al suo atteggiamento umanitario. È un paese che è sotto pressione e chiede il contributo concreto dei nostri alleati europei. Je vais répondre d'un mot sur la cohérence entre l'action menée et les déclarations faites. Pour dire que d'abord, sur ce qui se passe à la frontière franco-italienne, c'est une très bonne coopération, je remercie Paolo, entre nos forces de police. Et sur le sujet, je n'aime pas ce terme, mais c'est celui maintenant qu'on utilise, des migrants, je pense qu'on confond toutes les réalités. Il y a des problèmes liés à des situations politiques dans des pays avec des réfugiés qui demandent l'asile. Là-dessus, j'ai toujours été clair. Pour saluer la décision de la chancelière il y a quelques mois, pendant que je menais campagne, pour soutenir l'Italie et tous les autres pays, et considérer que la France doit prendre sa part. C'est donner l'asile à des femmes et des hommes qui risquent leur vie pour des raisons politiques. Et à côté de ça, il y a le problème des migrants économiques, qui n'est pas nouveau, qui existe depuis des décennies, qui est le fruit des déstabilisations économiques, parfois climatiques aujourd'hui, de certaines régions. Plus de 80% des phénomènes migratoires que décrit le président du Conseil italien sont des migrations économiques. Nous devons collectivement nous organiser, mais là-dessus, ne confondons pas tout. Ça n'est pas le respect de nos valeurs fondamentales, de nos principes et du rapport au droit d'asile que nous défendons, c'est autre chose. Et ça a toujours existé. Si nous confondons ces deux réalités, tous nos pays partiront de l'avant dans une démarche totalement incontrôlée.
Parce que comment expliquer à nos concitoyens, à nos classes moyennes, que d'un seul coup, il n'y a plus aucune limite? Dans d'autres temps, Michel Rocard en France avait dit on ne peut pas prendre toute la misère du monde, mais chacun doit prendre sa part. Et donc, c'est bien de cela dont il s'agit. Donc moi, je veux redire ici que, 1, sur la frontière franco-italienne, coopération exemplaire que nous continuerons, mais qui ne se réglera que par la démarche que nous avons largement soutenue tous autour de la table la semaine dernière au Conseil, qui est une vraie réforme en profondeur de l'asile en Europe et d'éviter le phénomène qu'on appelle des dublinés. Vous avez des gens qui ont déjà essuyé un refus dans un pays qui passent dans le pays voisin. Deuxième point, je soutiens l'action évoquée par Paolo Gentiloni pour ce qui est de son pays et de ce qu'il a à connaître. Troisième point, nous devons maintenant travailler rapidement ensemble sur des solutions plus efficaces qui permettront, pour les demandeurs d'asile, d'avoir un traitement humain et efficace dans les délais les plus rapides d'où qu'ils viennent. Et puis, je finirai là-dessus. Angela Merkel l'a évoqué dans son propos introductif. La vraie réponse est dans le partenariat avec l'Afrique, dans notre politique de développement coordonné et dans notre capacité à traiter des sujets à l'origine. Wir werden auf jeden Fall auch von deutscher Seite Italien helfen bei der Bewältigung dieser Probleme. Wir wissen, wovon die Rede ist, und deshalb ist es uns ein Anliegen, und das heißt, für ergänzend zu all dem, was richtigerweise gesagt wurde, auch an der politischen Lösung in Libyen arbeiten. Denn wir können nicht akzeptieren, dass die Illegalität sozusagen die Normalität ist und dass mit den Flüchtlingen auf dem Rücken der Flüchtlinge, und wir wissen, wie viele Menschen im Mittelmeer schon umgekommen sind, Politik gemacht wird. Wir müssen zu legalen Lösungen kommen, und das ist die große Herausforderung, und ich hoffe, dass ein erster Schritt nächste Woche bei den Justiz- und Innenministern gegangen werden kann. Herzlichen Dank. Danke.